और তিনি মোস্ট সিনিয়র অর্থাৎ সিলাইনি কগ্রগর তিনি সাজাখা ও আলোচনার মাধ্যমে সিলাই তুই তিপ্রাসারন 3টা এসেম্বলি সিট ন তুবই রেফাইনাই নেতা চিনি বিজয় কুমার রাং খলব তিনি আর চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট বব তিনি আর আচুক থাই আচুক জক দङ তিনি আর ফাই মানজাক ফাইজাও গোসাম এমএলএ থেকে শুরু খাইয় চিনি বর্তমান 13 জন 13 এমএলএ जों बरनो धन्यवाद मारिनाय जे गत किछुदिन आगे विधानसभा जे अधिवेशन चलाकालीन चिनी गन्धासरानी एमएलए महोदया एवं चिनी स्वप्ना मेदाम बेलाय बेलाय खे चिनी त्रिपुरासारावनि बागै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागै काउ सागै विधानसभाको सारा भारतवर्षनि बरुक सारा त्रिपुरानि बरुक एवं चिनी अपोजिशन लिडार अनिमेष देबबर्मानि नेतृत्वे जों बेलाय बेलाय खे चिनी त्रिपुरासारावनि बागै आउटपुट चिनी बागै बा आगामी दिनों चिनी बागै काहाम अबनि बागै जों बरावनि खलाय नरावनो कयनाय जत वाइसा हाततालि रिनानि बागै हामबाय आं तिनि बेसि कक साया बोबाग्रा सावानो किसा कक बाय कयेकटा कक नांगमानि कक सायखनारिदि बोबाग्रा साका जे चिनी त्रिपुरासारावनि बागै जे जों यूनिटी पयला जाति उलपाती आं कायसा फर्मेटो नंखा हंस त्रिपुरा काउ सानाय पयला जाति उलपाती बाय जाय हो आं किसा खाय सागै उल्लेख खायै आनि कक मुथांनानै आं चेष्टा खालायनाय आं तिनि बोबाग्रानि कक होननानै हिमफायो आं नरावनो ताइबो क्षमा सानो आं शारीरिक असुस्थनि बागै हठात खालायै मियानि प्रग्राम आं मानजाक मानिया आं सिलिसर डाक्टर शिलंगो डाक्टर नायजांनि बागै आनि बंधुनि लगे थांका आनि पिजि 2 जन चुराइबारि गेडो जिडि एंट्री खालायै 9 मेन जमा रेगै पुलिस 2 जन सह आं सिलसर थाङै तिनि हपं गाड़ी चालायै गोबां मा बरुग्रा आनि सामनु विधानसभानि फायनाय आनि वारियर्स राव एवं कयेकजन एमएलए राव आनि सारा त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जायगानि त्रिपुरा मुथानि जारा वारियर्स यूथनि जारा तंनाय टीडब्ल्यूएफ नि जारा तंनाय राव आनो सागो मनाय नों बरबा ताबो गाड़ी फाइति फाइति गोबां मा फोन खालाय आनि सामनुनि जों प्लेनारि सेक्सनाव थांया फानो अनेक एमडीसी रावनि काउ खोनाका किन्तु नों बरबा आं साका आं थाङै दङ आं बोखा मने मा खायका जे ए आनिबो फलोवार दङ हंस त्रिपुरानबो बयनाय सगै दङ अबनो आनि सन्तुष्ट ते आं तिनि सानाय त्रिपुरा राज्यको प्राय 37-38 लाख बरुक दङ एवं त्रिपुरा राज्यनि वर्ग किलोमीटर 10,700 वर्ग किलोमीटर এই 10,700 वर्ग किलोमीटर चिनी एसटी एवं चिनी त्रिपुरासारावनि एलाका त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्राय 70% থেকে 75% एलाका एडिसी एलाका ओ जायगायाव जनसंख्या मुताबिक जों हिसाब खायकांके जों 35 থেকে 30% बर्तमान गवर्नमेंट रेकर्ड जों आरो कमे दङ ताखुरो এই যে 35 এবং 30% যে त्रिपुरासारावनि बागै आं पहला आबार द्वितीयबार आं मुंमा खुनाय चिनी विजय रांखलनि नेतृत्वे तीन रानी चेयरमैन जगदीश देबबर्मानि नेतृत्वे चिनी स्वर्गीय क्षमाचरण त्रिपुरानि नेतृत्वे चिनी नगेंद्र देबबर्मानि नेतृत्वे जों एडिसी 3टा सीट मानजाक एवं ओ एडिसी एलाका तिनी त्रिपुरासानि एमडीसी हिसाबे तिनी त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेम्बर हिसाबे तीन कक सामानी एमडीसी हिसाबे हंस त्रिपुरा हिंजां मानि बरावनि अवदान बरावनि फसल काजे जों सिनानि नांनाय आनि रंजित बाबू एमएलए कयेकटा कक साका आंबो किसा किसा कक सानानि आं चेष्टा खालायनाय तबे आनि एकटा रेखाव आं कक सानाय आं तिनि नरावनो सानाय जों दीर्घ बছর त्रिपुरासाराव किन्तु अरो जारा फायनाय विभिन्न एलाकानि जारा चिनि वारियर्स राव टीडब्ल्यूए वाईटीएफ नि राव बराव जतनि विभिन्न समस्या मेंटाली থেকে শুরু খায় इकोनॉमिक्स आर्थिक समस्या থেকে শুরু খায় बीजेपी कांग्रेस नि बसो अत्याचार बीजेपी निनि विभिन्न दल रावनि नेता रावनि विभिन्न प्रेसार विभिन्न समस्या जर्जरित खालायो तिनि चिनि त्रिपुरासाराव गत 2018 विधानसभा निर्वाचनबो जों बीजेपी न भोट रजाव त्रिपुरासाराव चिनि कक बरक सानाय राव जार ज्वलंत प्रमाण 18 विधानसभा एमएलए जों सुनाम जाव किन्तु विधानसभा एमएलए ओमानि परियो चिनी एमएलए हाई खालायो अनिमेष देबबर्मानि नेतृत्वे चिनी बृषकितु থেকে শুরু করে চিনি 13 জন एमएलए हाई खालाय कखनो विधानसभाको बुसागै जों कक सामानि नङिया जों किन्तु एइबार जों ज्वलंत प्रमाण लेखा त्रिपुरा मुथा पार्टीनि एमएलए र कक साका
কিন্তু তাखुक आं तिनी नरक जारा आरो फाइनारावनो आं तिनी कायसा कक सानानि मुसुगो जों अनेके सागो थानसा जों थानसा माने इउनिटी थानसा माने खा बाक्सा थान इउनिटी माने इकुइलिटी जों तंनानि दरकार एवं এই যে खा बाक्सा उमानि जागागो आं तिनी गत एसेम्बली निर्वाचन 49 केन्द्र आं प्रार्थी रिजाव आं सारा त्रिपुरा राज्य कमाफानो जे फेलुं फानो हंस त्रिपुरा कप्लाय उनाय हैया आं कायसा अंक खसायै हिसाब पत्र खलायै तिनी बीजेपी नि याकागो आं तिनी तिप्रा मुथा फाइमानि किन्तु आं फेल होइन थाका बीजेपी आनो फेल खाया आने गौर शत्रु विभीषण सदलीय कारण बाय आं तिनी हारियो अबनो जतो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरुक सियो अबनो ताम खाइनाय अब आं तिनी आंबो এই আলোচনার মাধ্যমে आं बुबाग्रानि अर आंनि पार्टी प्रेसिडेंटनि आं नालिस खाइनानै नायो अब सुस्थ বিচার उनानै नांनाय केनना सारा त्रिपुरा राज्यनि बरो একটা आशा दंमानि একটা आकांक्षा दंमानि जे आईपीएफटी र ग्रेट त्रिपुरा लैंड मुंगरगै যখন एमएलए अंपाइखा सीपीएम न सरायनानै हिंनैसै तिनी जों त्रिपुरा लैंड मार्च सांगो ताइले जोंबो कि बुट माननानै बागै ग्रेटर त्रिपुरा ल सांगो सिनि कोट दिमानो जों करै এই যে পাতি অনেকে পাতি খাইনা ফাইও অনেকে তিনি পাতিনি লগে লগে পলিটিক্সনি লগে লগে ফ্যাশন খাইনানি ফাইও অ পাতিও আং কাহাম কি ছিও ফ্যাশন খাইনানি ফাইও পাতিনি লগে লগে প্যানেল খাইনানি ফাইও রাজনীতিনি লগে লগে রাজপ্রসার খাইনানি ফাইও হংস ত্রিপুরা ত্রিপুরা মুথা ফ্যাশন খাইনা ফাইয়া পরিষ্কার অবনমে নাও তিনি ছানাই তিনি দুঃখ নাঙ্গো আং তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি বুবাগ্রানা হামজাই ফাইও কিন্তু অর ফাইমানি পড়িও যে পরিস্থিতি আরে কত ফেসবুক লাইভ কত গাড়ি আনি গাড়ি ইউজ খাই আনে বিরুদ্ধে অমহাই পরিস্থিতি তাখর আং কেবন দুসারব রে আং পাতিও বিচার নাইও এরপরে অনেক জায়গা जों নাইখা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों বুবাগ্রা পয়লা জাতি উলোপাতিনি কক সাদিহি সাজাগানি যে সিদুল পয়লা জাতি উলোপাতি বুবাগ্রা যখন যে পয়লা জাতি উলোপাতি কা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় যত পয়লা জাতি উলোপাতিও ফাইজাও বুবাগ্রা যখন কংগ্রেস বিরাট দায়িত্ব তোমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ন্যাশনাল পার্টি এই ন্যাশনাল পার্টিনি প্রেসিডেন্ট তংফুনিব যখন কংগ্রেস বখলাইকা বিনি ফ্যামিলি চিনি প্রোগ্রাম একদম প্রার্থীর সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় ত্রিপুরা সারাও প্রায় 80% ভোট রিজার্ভ जों বুবাগ্রানি লগে তঙ্গ তাবুব কিন্তু পাবলিক রক তঙ্গ জনসাধারণ রক তঙ্গ যারা বুড়ি রক তঙ্গ ইউট রক তঙ্গ শিক্ষিত সমাজ রক তঙ্গ চিনি নেতা রক সে চায়া যারা জনপ্রতিনিধি অংনাই রক চায়ানি বাগৈ जों তিনি অজাগা ফাইও जों তিনি বরক সাগো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নङ আর সোশ্যাল মিডিয়ার গোबांमा दङ নিউজ সাগো দিল্লি নিউজ ইংলিশ নিউজ হিন্দি নিউজ जों काहाम खे रोङिया सियाइ पानो जों मकल दङ जों नायो এইবার महाराज किंग मेकार त्रिपुरा मुथा पार्टी आं साका किंग नहीं है किंग मेकर नहीं किंग होना चाहिए जों साका किंतु किंग बो करेखा किंग मेकर बो करेखा जों कारण अब कारण तामो अबनि विस्तारित जे विश्लेषण खाइनाय साबो अबनो जों खाइजानाय दरकार नांगौ ताखरा कारण जों जिनि सिनियरनि काव खनालिया जिनि नेतृत्वनि काव खनालिया ताइसें जे सातै जिनि त्रिपुरा कबायखाय सागो गाय गाय राजा गाय गाय पासा অথচ চিনি বড়রাও আং তাইসেই ছানাই বিজেপি রকবাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ত্রিপুরা রাজ্য এমন পরিস্থিতি কর্মচারীরাও সাধারণ বড় অর্থ সামাজিক থেকে শুরু খলায় যেইভাবে প্রত্যারণা যেইভাবে লাঞ্ছনা হাট অঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় হাট এইবার বিধান 2023 নির্বাচন যে অবন প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ বড় কিন্তু স্ট্রং একদম স্ট্রংলি ময়দানা খজাও কারণ চিনি কারণ বাই जों অজাগানে जों তিনি এই পরিস্থিতিও ফাইকা তাওবো সময় দङ তাখুরাও তাওবো সময় দङ आं বুবাগ্রানো কয়নাই বুবাগ্রানো आं खुलुमनाय आगामी दिनो जाते जों যত যারা ত্রিপুরাসা যারা চিনি কংথাই বারাহিন তংনাই রাও বিজেপি রাও ষড়যন্ত্র খায়ো বিজেপি রাও ষড়যন্ত্র খায়ো ত্রিপুরাসারনো ডিভাইড খানানি নাই দङ চিনি 19টা 20টা সম্প্রদায় যারা কংথাই বারা ত্রিপুরাসারনো পাট পাট খলায় ভাষা বাই রাজনীতিকভাবে সামাজিকভাবে এবং বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র খলাই দङ বড় সংখ্যা ত্রিপুরাসানো আটকাই নানি থাঙ্কাইকে কাটা দিয়া কাটা খুয়াইতে হবে ত্রিপুরাসারনো চাখমাবাই ত্রিপুরানো লাগালাগি খলাই নাই
रियांग बाय त्रिपुरा आं तिनी और सम्प्रदाय कक साया प्लिज आनो क्षमा खालायदि आं बुल ओंखाय आनो माफ खालायदि षড়যন্ত্র खाय दङ तिनी आरएसएस नि नेतृत्वे तिनी चाकमा सम्प्रदाय रन चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सांग्रै दङ अब चाकमा सुस्थ चाकमा र कुनो डिमान्ड करै आरएसएस नि जारा जडित दंनाय आरएसएस नि जारा अब दंनाय र बरक तिनी ए चाकमा काउन्सिल सांग्रगो जाते त्रिपुरा मुथाना बेगाट खालायै ग्रेटार त्रिपुरा लेन आटकाय नानि बागै भाषा এই ভাষা বাইব ষড়যন্ত্র কাজে जों सिनानि नांनाय ताखुराव जों जत त्रिपुरासा जों जत थानसा हिंके जों जत इउनिटी हिंके इउनिटीनि लगे इक्वालिटी मा फायनाय जों जत थानसा हिंके जों खा बाक्सा मावनाय तारपरे खायसे जों बोबाग्रानि जे मुखांनो आरो कुसुगो तिसानानि बागै जों अबख्लायनाय आं सियो अनेक जायगा इलेक्शननि परेयो गोबांमा विभिन्न भावे प्रतारणा हइन दङ चिनि बरुराव सरकारि सुजुग सुविधा থেকে বিভিন্ন अब चिनि যে বুড়ি রক বোমা রক যিনি ইউথ রক খুব মজবুত কারণ বিভিন্নভাবে প্রতারণা ত্রিপুরা মুথা কোনো সুযোগ রিমেয়া ত্রিপুরা মুথা চং এলাকা কোনো সুযোগ রিমেয়া চিনার রাং করই চিনার পয়সা করই এরপরে যেইভাবে তিনি ওর ফাইয় নর মানজাও ফাইমানি আং মনে খাইও ই তাবুক বুবাগ্রানি বরুণা হামজাগো বুবাগ্রানো বুরুক সমর্থন খাইও অবনি বাগৈ তাখুরা আং সানাই আং বুবাগ্রানো কয়নাই বুবাগ্রা সিনানি নাংনাই যে কাইসা বরুণী ব্যক্তিগত ককবাই কেবনি উপর দোষারোপ খাইকাইকে অব চিনি ক্ষতি নাই আং একটা জিনিস আং ব্যাখ্যা খাই নাই চিনি অনেক নেতারক সাগো এই হংস কিয়া কেরেগা আরো কাইসা সাগো এই মালা দেববর্মা কিয়া কেরেগা আরে বোবাগ্রা उसको সরোয়া এমন একটি প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি বুড়িরাও প্রত্যেকটি যুবকরাও প্রত্যেকটি একটা অবদান দङ প্রত্যেকটি একটা ক্ষমতা দङ বরং একটা শক্তিশালী একটা বরং জায়গা বরক দङ অনেকে স্পিচ রিমাঙ্গো আর ডায়লগ রিমানি রঞ্জিত বাবু সাহেব বোবাগ্রানো সর্বদনা খালাयो जों असो खालाया जों एलाका बरं से खायनानै मुसुगो पाब्लिक करै नेता करै तिनी आं तिनी और एक्चुअली रियली आं फाया हिंतौ मानि आनो प्रेसार रेखा आने एलाकानि बरं नों बर फायदि आनो कर्मचारी संगठन शाखा नों बर फायदि आने विभिन्न सामाजिक संगठन क्षत्रिय समाज থেকে त्रिपुरा जुबालाय बुथर शाखा नों फायदि किसा गाव साइ थांफायदि बोबाग्रा कष्ट नांनाय अबन बाय तिनी आं फाय आं पाब्लिक नि कबायसि दङ परिष्कार आगामी दिन आं एमएलए अनाय बा एमडीसी अनाय पाब्लिक सानो खलायनाय शुधु आं और मंच बासन दिगै बड़ बड़ काउ सागै कामबाय एवं काउबाय मिल करै बरौ अबना आगामी दिन विचार विश्लेषण खलायो ताखुराव अबन बाय परिष्कार सानाय चिनी बाय समके एकई कैटेगरी किन्तु চেহারা একই চিনি এবং চিনি বাই সম একই কিন্তু সিনেমাইয়া বুল ফানো অব চিনি সম সিনেমাইয়া যখন টেস্ট খালাইনাই খুকচিও রিনাই এরপরে খাইছে সিনা অম চিনি সুগার অমখাই তিনি নুন অবখাই সম হিয়াই পুচি সিনাই ঠিক তদরূপ সিনি জাংনাই নাংনাই जों সব সিনি জাংনাই নাংনাই শুধু ওই যে তাইসিন সানাই ফেসবুক বাই आने लगे फाइना और फाइना अब खाइना अब बाय संगठन या पार्टी केबो व्यक्तिगत खलाइमिया पार्टी पब्लिक बाइसे पार्टी अंगो दल केबो बाइसे अंगो दल एलाकानि नेतृत्व र बाइसे एलाकानि जरा वार्कार तोनार वारियस तोनार बर बाइसे जों पार्टी खलायो केबो व्यक्तिगत पार्टी व्यक्तिगत नि केबो सन परिया केबो बुफानि साने रेजिस्ट्रेशन जागाया पार्टी जतनि बागै पार्टी जतनि अधिकार दङ अबनि बागै सागो बांला भाषा बाय एकटा कक दङ रुवानी एक क्षमता जे कुराल बुफां ताननाय रुवा हियो चिनि त्रिपुरा रखे अबखाय बुफां तामानो किन्तु बखनाय सिमाया अबबाय बखनाय सिमाया किन्तु ब्लेड बाय बखनाय सियो बुफां तानमानिया ब्लेड नि आलादा क्षमता एवं रुवानी आलादा क्षमता दानी आलादा क्षमता बुरैनि आलादा क्षमता प्रत्येकटे वारियसरावनो एकटा क्षमता दङ केबनो सुतो जुखे केबनो किसिसा चिकन नुखायके अब बुल सारा किछु या ताखुरो अबनि बागै आं आरो बेसि कक सालिया आं बुबाग्रानि कक खोनानाय आं सियो जत त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा सारक ताबुबो थानसा दङ नेतृत्वरक थानसा करै अफिस नि व्यक्तिगत परिवारनि सम्पद मने खायो एवं पार्टी न व्यक्तिगतभावे सम्पद खायो पार्टी न व्यक्तिगत ता खायदि सर्वजनीय एवं सामग्रिक खायो जों आगामी दिनाव काम मा तांलायनाय काजे आं आरो बेसि कक सालिया आं जदि बुल खायखायके बुबाग्रा आनो क्षमा खालायदि आनि पार्टी प्रेसिडेंट आनी सार विजय कुमार रांखल और अनिमेश दा दङ आनी सिनियर लिडार रक दङ आं बरावनो र क्षमा सानो जदि आं बुल साकायके एवं नरक जारा और फाइनाय राव अनेके नरक साजों अनेके मने खायो जे अरनि बर और आजय तनाय र किच्छु सिया बरनो जदि मंच तिसाय तै फायकायके बरनिबो कायसा दुख दङ बरबो कक सामानाय आं गाहाम केसियो बरनिबो दङ
কিন্তু প্রকাশ খাইজানায় জায়গা করই जों কি অভিভাবকহীন চিনি কি পাতিনি কোনো আইডিওলজি করই চিনি কি পাতিনি কোনো শৃঙ্খলা করই जों শৃঙ্খলা খাইনা নাংনা আইডিওলজি খাইনা নাংনা আবার ফাইনাय দল आं तिनि आबारबो कक थाइसा सानाय जों ताइसिन जे सानाय पयला जेता कक सानाय त्रिपुरा राज्यनि बर्ग बुसुक त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबेल रक बुसुक पार्सेंट दं एवं एरिया भौगोलिक अवस्था अबनो नायबो जों पार्टी पुलिस प्रशासनिक अबबो दिगे जों नजर खालायजानाय नांगौ काजे अब मानुष मात्रे बुलुङो त्रिपुरा रखै सागो त्रिपुरा रक आंखे त्रिपुरा रखै सागो बुरुक मासानि 1600 मातृ दंफो अब ठीक है बोमारक सादी ठीक दे कायसा बुरुकनि 1600 मातृ दङ जत बुरुक ता सादी आं फिट आं एकरे उपयुक्त आनि कोनो दुस करै ता सादी जत बुरुकनि दुस दङ जत बुरुकनि कबर दङ जत बुरुकनि तुति दङ कोनो एमएलए कोनो नेतानो जदि एके बिनि बायुदाता अथवा बिनि बैकग्राउंड नायखायके जतनि बुल दङ काजे बुल 100टा बुल 100टा बुल जागा जदियो 70टा बुल जदियो 70टा जदि बुल उखायके अब रिजेक्ट अब कबर हियो जोंखे 100टा गो जदियो 90टा चायाके अब कबर नो 1600 मात्रियो जदियो 1500 काखायके कबर बखे रि कानलिया उ मयदान गुरिसनाय लामांगो किन्तु जत बरुनि किछु बुल दङो तबे आं बुल एवं सटिक काहाम बाय चायानो जों ও জম রাজা কাটা পালার তাতে খেয়ে বুবাগ্রা মারতা নাই সঠিক সাব এবং কয়টা বুল খাইকা 100টা সামুং দায়িত্ব রেখা বুবাগ্রা হংস তুম 100টা দায়িত্ব লে যাও এ কাম করো 100টা দায়িত্ব দায় যদি আং 70টা কাম যদি ফিট খাইকা বুবাগ্রা হিনে ঠিক है 30টা काम तो बुल खलाइका 30टा बुल किया और बाकी 70टा काम अच्छा काम किया हंस ताइले काहाम दे सानाय चाया सानाय ताकुराव काहाम दे सानाय चाया सानाय काहाम मा सानाय अबन भाई आं तिनि सानाय केबो बरो किछु बुल बाय किन्तु बिनि ऊपर एलिगेशन केबो बरो किछु बुल खायका बनो डाइरेक्टली जों अटैक ना अटैक खलायै कोनो संगठन उया केबनो हुमकी रहि कोनो संगठन उया किन्तु अटैक खायकाय विजय रांखल हाय खलायै बसिलाय तय दुइटा सीट बारेर दि आं तिनि सानाय तीनटा सीट बारेर दि विजय रांखल हाइखाय 3टा सीट बारे दी हंस त्रिपुरा हुमकिर गई ननो भाई कोनो काम है हुमकिर तैरी देखे बुरु क्रिया सराय रावनो बेसी बुखाएंके गार्जेन रा बुमा बुफारो बेसी बुखाएंके सराय राव कबर खाई थांगो कबर ताई क्रिया बुमा बुफानो बिनि मेंटली अब थांगो काजे बेसी अतिरिक्त हामिया ताकुरो जों आगामी दिन एरिया भौगोलिक अवस्था स्थान कालपात्र एरिया नायै जों संगठननि परिकाठामो बाहायके खायना अबनि जों नजर मा दंनाय एवं बुबाग्रानो लास्ट मते आं कायसा रिक्वेस्ट खालायनाय बुबाग्रा दाबो बसिनि समय दङ এই সময় তংসানি বাংলা কবে তো সময় থাকতে বাঁচালো যেটা ভুল ত্রুটি দংমানি আং সাকা মানুষ মাত্রে ভুল দङ বুরুক সংশোধন খাইনাय বুবাগ্রা আবনো সংশোধন খাইনাनै अंथ ताबुबो तैरि दङ सदागर कलैबो दङ देवजित त्रिपुराबो दङ যত বুরুক दङ तेनि आरो যত কিছু केबत কোনো অবক্রয় কিন্তু একমাত্র তাইসিন যেটা কাউসানায় পাতিনো বড় ফ্যাশন খালাইও পলিটিক্সনো বড় ফ্যাশন খালাইও পাতি মানে পেশেন্ট যত নেতারনি কাইসা অসুস্থ দंनाय मेंटली प्रेसार दंनाय सांगठनिक अब दंनाय কোনো সময় কোনো কিছু কব সাজানাय অবন নেতারাও চুল সেরা বিশ্লেষণ হিयो বাংলা কবে কাবনো বিশ্লেষণ খালাইयो जों आगामी दिन संगठननि सामुं स्टाडी मा खायनाय काजे आं बुबाग्रानो अनुरोध खायो आं आरो बेसी काउ सालिया आं बुबाग्रानि काउ खानामानि परेयो तेनि हपुं गाड़ी चालायो ड्राइभारबो करय ड्राइभार बेतन नांगो ड्राइभार लाखायके विभिन्न प्रेसार दङ बेतन मानो 30,000 टाका लोन लाजा चराई परेनाय दङ गाड़ी इनस्टलमेंट दङ विभिन्न भाबे मेंटली फिजिकली एवं पलिटिकली भाबे विभिन्न प्रेसार दङ ताखरो जदियो बुल खायके आनो क्षमा खालायदि हामबाय जतनो खुलुमबायखा त्रिपुरा मुथा आयोग लगथं बुबाग्रा आयोग लगथं विजय कुमार रांखल आरो दीर्घ आयोग खायमाथं ब हाय खालाय आरो जों सीट बृद्धि खालायमाथं असुक साबाय नरक जत वारिस